has been seated up. Time for the undercard bakbakan. Team Toledo City versus Team Triple G. Team Triple G, the Pimos, Jojo, Jade, and Jomar versus Team Toledo City. Tongtong, Ismail, and Jeffrey. Okay, game 1 on the way. Team Toledo to serve para ano. Wala, may pabuto na si Tongtong. Tuara, kapakapa na di pinsang Tongtong. Bundakan din datang, tuag si Kambula ni Ismail. Side out. Okay na itong bakbakan niya sa barangay Bulungan, Toledo City. Sponsored niya by this following government officials. Honorable Vice Mayor of Toledo City, Vice Mayor G. Blanco Sige, Honorable Amiboy Pirales, Honorable Kuya Nick Pipito, Honorable Eric Espinosa, o ni Ma'am Grace Gantuangco. Mao na to ang mga sponsors o ginubanan sa atong pinalanggang kapitan dire sa barangay Bulungan nga si Kapitan Ronel Lubitania. Apos dak ni Ismail, way nakasagang. O nga atong organizer dire mao si Honorable Alwin John Gantuangco. Para Jade Milamba. O ga under ni sa Ismail Promotion. GM Ismail Promotion. Yawan GM Ismail ay. Team Triple G's ball. Serve Jojo again. Lah, sagna na Jo. Wah, kibundak-bundak ka Jojo eh. Servisyo Ismail. Asa may score ano? Wapay score na 0 pa gol. May score. Dol! Ilan score ano Dol? Score. 2-1. Oh, 2-1 lagi. 2-1. So, miss. 3-1. Dol! Dol! Score. Score! 3-0 ato score, 3-0. In favor of Team Toledo City. Datang Jade sa court to serve para ano? Jomar to Ismail. Gidakdakan no? Latwara, lubong bola. Wa kabot. Point. Ono 3 na, 3. Kini para dos. Jojo. Point 2-3. 2-3 ang atong skor in favor of Team Toledo City. Kini para igualis na serbisyo datang Jade Chakor. Datang kagin midakdak. 3-shot combination ni datang. Gipus-pusang Tungtong. Sagang pa overhead. Nabitay ng kontra. Point 3 igualis. Igualis na. Kini para 4. Okay. Jade again. Labay na, side out. 3-all atong score. First deadlock of the ball game sa atong game 1 Servisyo Jeffrey. Point 4-3. Servisyo para 5. Jomar to Ismail Tokmod. Out ball. Shout out sa atong amigo diha sa Dumanog nga si Cindy Dibis. Litsipat Vlogs diha sa Buloon. South Beach vlogger ni. South sa Cebu Cebu South vlogger. Serve Tongtong. Jade to Ismail. Jomar
Side out. Side out. Boss Brian, shout out. Diaz Cordoba ha. Oh, servisyo Jojo para 4. Tok mo di Jojo. Sound pa Ismael Agay. Jomar to the rescue. Lambahan ni Higa ni Tungtong eh. Higa Tungtong pakitong-kitong eh. Magandang bunal ba? Side out ha, side out. Boss Atan Bahilot. Shout out sa siyang Atan Motorworks. Sir Jonathan Arquion. Shout out. Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound na Talisay. Shout out. Boss Charlie Milana, shout out. Papart Eric Lasarte ug Manuel Sertraya dia sa Langtad Naga, shout out. Here's Ismael para 5. Tok mo di Jeffrey. Up. Win. Kita skora din kita. 5-3 na. Score ko na, di makita. Ilang. 5-3. Tangil ko na sa ligi. Oh, servisyo Ismail para size. Tora Jojo Lobo giatag. Ismail again. Tok mo ni Jojo. Sabit sa change court. 3 size sa atong score sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan in favor of Team Toledo City. Boss Jimwell Paring, shout out. Boss Dan Diesel, shout out. Ung shout out sa ni Paring Anot Syakor. Shout out ya, dia kuan Tawason. Buyok. Tuwa na. Namuspos na ang Team Toledo City. Bunal-bunalan ang Team Triple J. Serve Ismail. Otso. Kini para 9. Win. 9 na. Happy birthday day sa ato ang idol nga volleyball dayon player ha. Nga si Dustin Aldabe. Gilatos gabi tungtong eh. Sus. Maria Jose to tiraha. Thrown with bad intention to tong. Jis na ang Team Toledo City. Opaw Nil Vlog, shout out. Jason Encilia dia sa Dalagita tong amigo, shout out ni Modol. Konsihal Jewel Konsihal Rosalie Montalia dia sa Panoy Poy, shout out. One tag-iya sa Jurken Construction Supply nga nag-apod-apod sa og mga kuana jersey sa mga players sa volleyball dayon og sa mga vloggers. Shout out nimo diha Boss Joel. Lah, gidak-dak ka no. Pokot. Side out. Pokot ang maral. Boss Manuel Misa ang ato ang official snack sa atong volleyball dayon ang butse og ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Shout out. Servisyo datang Jin Shakur. Sakto ra. Win. 4 Gs na. Shakur to serve para 5. Tong lamba. Out ball ang answer ni Jin Shakur. Jeffrey to serve para 11. Lobo gihatag. Tok po ni Jeffrey. Hapit lang mailipatanan. Agay tagas tungod. Kabuang si Ismail. Wala guba ng Vice Putsukan. Out team rini. Jeffrey ay. Servisyo Jomar Roma. Datang may puspos. Kuha pa ang Jeffrey. Gipon ang Jomar. Lagubo ng bula dito sa Team Triple J. Lah. Bunal tong. Bato tong. Bato tong. Team Toledo's ball. Tong to serve para 11.
Jid Agay, gibang timbring Jid Shakur. 11 na. Panay ayla na ang Team Toledo City. For the win na. Para game over sa ato ang game 1 sa atong undercard bakbakan. Kini serbisyo tungtong para daog. Tokpon Ismail. Saod ni Jid. Rescued by Joma Roma. Two shot combination tong ay tong imo tong. Lo. Daog na. May daog ang Team Toledo City sa atong game 1. O atangin niyo atong game 2 ha.